ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବାବଦକୁ ପଢ଼ିବା। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ ସେମାନେ କେଉଁ ନିୟମ ଆଉ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କେତେ ନା ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773। ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773 ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଇଥିଲା ଇଂରେଜ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ବିଷୟ ପଢ଼ୁଛେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲା ନା ବ୍ରିଟିଶର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ। ତା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ସିଏ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାସନ କରୁଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ ତିଆରି କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଛି ସିଏ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା, ତାପରେ ସେଇଠୁ ସିଏ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗାଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରାହେଲା। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଭଳିଆ ପୋଷ୍ଟ ଆମର ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ସେମିତି ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ବି ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯିଏ ହେବେ ସେ ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗାଲ ତିଆରି କରାହେଲା। ଆଉ ସେ କିଏ ଥିଲେ ନା ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଥିଲେ। ତାପରେ 1774ରେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଠାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଠନ କରାହେଲା। 1774 ମସିହାର ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ବୋଲି କଲିକତାର ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଠି କ'ଣ କରାହେଲା ନା ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତିଆରି କରାହେଲା। ଆର ଯେ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ହେବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଏଲିଜା ଇମ୍ଫେ। ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଲା ବମ୍ବେ ଆଣ୍ଡ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗାଲ ଅଣ୍ଡର ରଖାହେଲା। ବମ୍ବେରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କରାଗଲା ଆଉ ମାଡ୍ରାସ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କରାଗଲା। ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବମ୍ବେ ଅଣ୍ଡରରେ କେତେଟା ଅଞ୍ଚଳ ତା ଅଣ୍ଡର ରହିବେ, ମାଡ୍ରାସ ଅଣ୍ଡରରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଞ୍ଚଳ ରହିବେ, କଲିକତା ଅଣ୍ଡରର କେତେ ଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ରହିବ। ତ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ କିଏ ନା ବେଙ୍ଗଲ। ଏଇ ଯେ କଲିକତା ମାନେ ବମ୍ବେ ଆଉ ମାଡ୍ରାସ ଉପରେ ରହିବ, ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଯିବ କିଏ ନା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗାଲ ବଡ଼ ହେବ, ତା ତଳେ ରହିବେ ବମ୍ବେ ଆଉ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି। ତାମାନେ ଏମାନେ ବମ୍ବେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, ମାଡ୍ରାସ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, ଆଉ ହେଉଛି ଆମର ବେଙ୍ଗଲ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି। କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଆଉ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ 4 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ ତିଆରି କରାଗଲା। ଏବେ ଯେମିତି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ କାଉନସିଲ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ କାଉନସିଲ, ସେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ କାଉନସିଲ ଥିଲା। ଆଉ ସେ କାଉନସିଲର ପ୍ରଥମେ 4 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟର 1773। ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ କହିବା ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773। ତାପରେ ଆସିବା ପିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିବ ପିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1784। ବୋର୍ଡ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆଚ୍ଛା, ପିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟରେ କ'ଣ କରାହେଲା 1784ରେ ନା ବୋର୍ଡ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗଠନ କରାହେଲା। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କରାହେଲା। ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦିଆଯିବ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ବଦମାସି କରୁଥିଲା, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାମକ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ବଡିଟେ ଗଠନ କରାହେଲା, ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରାହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ବୋର୍ଡ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର କାମ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଡୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବୋର୍ଡ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର କାମ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସିଏ ରାଜନୀତି ବାବଦକୁ କାମ କରିବ, ରାଜନୀତିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବ। ତାହେଲେ ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ନା ପିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1784ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକ୍ଟ 1833। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗାଲଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କରାହେଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗାଲକୁ ଖାଲି ପୋଷ୍ଟର ନାଁଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆଗଲା। ଯିଏ ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗାଲ, ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ଖାଲି ବେଙ୍ଗଲଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଇଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲା। ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ। ଆଉ ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1833ରେ ହେଇଥିଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗାଲକୁ ମାନେ ପୋଷ୍ଟର ନାଁଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆଗଲା। ସେ ପୋଷ୍ଟର ନାଁକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆକି ବେଙ୍ଗଲଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଇଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲା। ଯେମିତି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ପୋଷ୍ଟର ନାଁଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆର୍ଆଇ ଅଛି, ଆର୍ଆଇର କାମ ଯାହା ହେବେ ବା ସେଇ କାମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଆଇକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଦେବା, ଏସ୍ଆର୍ଆଇ, ପିଆର୍ଆଇ, ତ ସେ ପୋଷ୍ଟର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ଯେ ମସିହାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ସେଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେଇ ହିସାବରେ ହେଉଛି ଏଇ କଥା ହେଉଛି ସେଇଆ। ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକ୍ଟ 1833 ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପରିଣତ କରିଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ
ର व्यावसायिक कार्य बंद है। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यावसायिक कार्य करुला सेटा को बंद कर दिया। कमर्शियल पावर तार तो जमा रहिला नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी रो। तापर फास्ट लॉ कमिशन गठन कराला एई चार्टर्ड एक्ट 1833 रे। आ फास्ट लॉ कमिशन जे गठन कराला से किए करिथिले ना लॉर्ड माकुले फास्ट चेयरमैन थिले। फास्ट लॉ कमिशन रे ए जे नियम तयारी करा जिवो लॉर्ड माकुले थिले। तापर आसचु चार्टर्ड एक्ट 1853। चार्टर्ड एक्ट 1853 रे कोन हला ना गवर्नर जनरल उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल को अलग कर देला। अच्छा, आमे आगे बुझिबा एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा कुआ जाए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मान होचे या जे एक्चुअली रे काम करंती माने कार्यकारी करंती जे नियमटा हबो तांको द्वारा ही करा जिवो सी ही निर्णय नेबे तांको द्वारा कार्यकारी हबो। आ लेजिस्लेटिव रो मान होची कोन ए जे लेजिस्लेटिव रो मान होची कोन ना लेजिस्लेटिव रो काम होची जे एतिकी जे सी जे नियमटा हबो ताको से पालन करिवे। एमान समस्त मंत्री एग्जीक्यूटिव भी मंत्री आ लेजिस्लेटिव मंत्री बट एग्जीक्यूटिव रो काम होची किस ना नियम तयारी करिबा। लेजिस्लेटिव रो काम कोन ना ताको पालन करिबा। तापर होचु एबे भी सही आम पार्लियामेंट रे ए व्यवस्था ही चली छि एबे। तापर लेजिस्लेटिव काउंसिल रो 6 जण अतिरिक्त सदस्य जोड़ा गले। लेजिस्लेटिव काउंसिल रे 6 जण अतिरिक्त अच्छा आगुरु 4 थिले एबे आउ 6 जण अतिरिक्त जोड़ा गले 6 4 10 हेले। इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस एबे जेटा आमे कहूचे आईएएस एग्जाम सेतबेले से कहउथले जे आईसीएस एग्जाम नियुक्ति पाई ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम आरंभ हैला। केबेठू ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम केबेठू आरंभ होईची ना 1853 रु आरंभ होईची ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ता माने एउटू आमे जानिले जे सेतबेले समय रे जो आमे आजि जो आईएएस एग्जाम कथा कहूचे एटा ब्रिटिश मानक समय रु होईची आ एटा 1853 रु हेकी आछि। आ एग्जाम टा इंडिया रो हुन इंडिया रो प्रथम इंडिया रो हुनथिला इंडिया बाहर होतला हला कि तापरे पुणी गुडाए कोन स्ट्राइक परे इंडिया रे ताकू कराला। एबे जेमिति स्ट्राइक सेतबेले सही स्ट्राइक चलथिला तेणु एठी आमे गुडाए नियम देखिले 1773 1784 1833 1853 एवडा पूरा पूरी भलो भाबरे एतिकी लेखा पॉइंट को भलो भाबरे घोषि देबार अछि। परीक्षार पके दबो जे होची केबे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रे परिणत कराला को एक्ट द्वारा आमे कहबा सेटा 1833 एक्ट द्वारा बस बेंगल को इंडिया रे परिणत 1833। तापर आ गोटे क्वेश्चन आसीबो जे से कहबो जे गवर्नर जनरल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे लेजिस्लेटिव काउंसिल को अलगा कर दियाला एटा को एक्ट द्वारा एटा होची 1853 एक्ट द्वारा। आकर केते जण अतिरिक्त मेंबर को ऐड कराला ना 6 जण को एटा को एक्ट द्वारा ना 1853 द्वारा। आईसीएस एग्जाम जे ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो एटा को एक्ट द्वारा 1853 एक्ट द्वारा। तापर एटा होची कोन ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठन कराला केबे कराला 1784 रे कराला। बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 रे कराला। डुअल कंट्रोल आसिला बोर्ड ऑफ कंट्रोल गुटे तयारी कराला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कराला केबे कराला ना 1784 एक्ट रे कराला। 1784 एक्ट रे कोन गठन कराइतिला और तापर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश पार्लियामेंट कोन कला ना कंट्रोल कला ईस्ट इंडिया कंपनी को। ए जो गोटे पोस्ट तयारी कराला जाना होची गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एटा केबे कराला ना 1773 रे कराला। किए हितिले प्रथमे ना वारेन हेस्टिंग हितिले। 1764 रे फोर्ट विलियम ठारे सुप्रीम कोर्ट गठन कराला। केबे सुप्रीम कोर्ट गठन कराइतिला कोउठी गठन कराइतिला 1764 रे फोर्ट विलियम ठारे सुप्रीम कोर्ट गठन कराला। किए हितिले ना फर्स्ट चीफ जस्टिस किए हितिले ना एलिजा इम्फे हितिले। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी कहाँ अंडर रहिबो ना बेंगल अंडर रहिबो आटा को एक्ट द्वारा ना 1773 एक्ट द्वारा कराला। गवर्नर जनरल को सहाय्य पई केते जण मेंबर ताको सहाय्य करिया पई रहिबे ना 4 जण विशिष्ट काउंसिल तयारी कराला। आज हम एतिक पढ़ले जो चार्टर्ड एक्ट 1853 पर्यंत पुणी नेक्स्ट आमे द क्राउन रूल पाखरु आरंभ करिया।